ओम श्री परमात्मने नमः। श्री बादरायण मंगलाशासनम् वेदांत प्रतिपाद्याय वेदांत प्रतिपादिने वेदविद्वन्द्यपादाय वेदव्यासाय मंगलम्। कलौ भक्तान् समुद्धर्तुं नारदादिभिरर्थितः बदर्यां कृतवासाय वेदव्यासाय मंगलम्। नद्यास्त्वलकनन्दायाः यस्तीरेत्यन्दपावने मन्दिरे पूज्यते भक्त्या वेदव्यासाय मंगलम्। ज्ञानाभयदमुद्राभ्यां पाणिभ्यां परिशोभिने जटामुकुटशीर्षाय वेदव्यासाय मंगलम्। चकार ब्रह्मसूत्राणि तत्त्वार्थं बोधयन् प्रभुः तस्मै ब्रह्मस्वरूपाय वेदव्यासाय मंगलम्। यस्तु दर्शनमात्रेण भक्ता ज्ञानं निवारयन् राराजते सदा तस्मै वेदव्यासाय मंगलम्। प्रभवः कुरु वंशस्य पोषको रक्षकश्च यः तस्मै श्रीयोगिगम्याय वेदव्यासाय मंगलम्। यः कर्मिणां फलं श्रेष्ठं मुनीनां लक्ष्यमुत्तमं ज्ञानिनां परमं ज्ञानं तस्मै व्यासाय मंगलम्। देवर्षीणां सुखस्थानं परमानन्दमीप्सितं ब्रह्मर्षिभिस्तथा देवैः तस्मै व्यासाय मंगलम्। संसारार्णवमग्नानां गत्यन्तरमपश्यतां सदाम्पोदस्वरूपाय वेदव्यासाय मंगलम्। कृदिने योगिने नित्यं साधकाय मुमुक्षवे मोक्षमार्गप्रदीपाय वेदव्यासाय मंगलम्। आद्याय विश्वरूपाय तैजसाय महीयसे प्राज्ञाय ज्ञानपूर्णाय वेदव्यासाय मंगलम्। ज्ञानिप्रत्ययसाराय प्रपञ्चोपशमाय च पूर्णाय सत्यरूपाय वेदव्यासाय मंगलम्। पौरुषेण तु सूक्तेन गायत्रीमनुना तथा श्रुत्या ज्ञेयाय गम्याय वेदव्यासाय मंगलम्। कीर्तयन् दैत्यपुत्रोऽयं ध्रुवो बालो विचिन्तयन् भक्त्या हूय गजः प्राप वेदव्यासाय मंगलम्। लीलामानुषदेहाय लीलालोलाय मोहिने निर्लिप्ताय निरीहाय वेदव्यासाय मंगलम्। नित्यानां नित्यरूपाय सच्चिदानन्दरूपिणे मंगलानां निदानाय वेदव्यासाय मंगलम्। पराशरतनूजाय वासवीनन्दनाय च सुगताताय नित्याय वेदव्यासाय मंगलम्। निर्मलाय सुभद्राय भूतये भावितात्मने कल्याणगुणपूर्णाय वेदव्यासाय मंगलम्। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय वासुदेवाय विष्णवे नारायणाय कृष्णाय
वेदव्यासाय मङ्गलम्। व्यासकृष्णदयापूर्ण दीनबन्धो दयां कुरु। मङ्गलाशासनं नित्यं पठन्तं मां समुद्धर। सुहृदीन्द्र यदिच्छात्र सुधीन्द्र यदि निर्मिदं पठतामिष्टदं व्यास मङ्गलाशासनं शुभम्। इति श्रीमद् सुधीन्द्रतीर्थकृतं श्रीबादरायणमङ्गलाशासनं सम्पूर्णम्।